Guys, pag nasa bottom yung isda, tapos micro jig yung gamit nyo, ganito yung pag-play. Pitik-pitik lang. Yan, slow lang, pitik-pitik lang. Tapos pag umangat, laglag nyo ulit, open bail. Pabagsakin nyo ulit sa ilalim. Tapos pitik-pitik ulit. Hanggang kumagat yung isda. Ayan, ganyan lang. Yun. Ganun lang pala guys. Recording ako, recording. Fish on guys. Fish on din guys. Ano yan, bambangin? Bebeng-bangin ko to guys. Uy, gumaang. Ba't gumaang? Ayun, pumapalag pa guys. Uy, mabigat, mabigat. Oh, salok. Ha, may salok ba? Hindi, i-deadlift ko na lang. Ayun na. Yes! Oh my god! Nakapit-bangin na. Ay! Sa wakas. May ambag na ako guys. Ayun talaga. Del! Del, nakahuli ako Del. Maliit na ano, hindi kasi. Ganda. Diyan o, sa ano ko. Paano kumagat? Paano? Nice. Sarap pala makahuli din. Ibig sabihin, kung nandun talaga sila, yun nandito, mga inutusan lang ng suma.